नमस्कार बंधुरा विधायकनाथ बाप्पा चैनल आरेकटी नूतन पर्वे आपनादेरके स्वागतम। हिंदुदेर पूजार प्रधान गुरुत्वपूर्ण एकटी उपादान हलो तुलसी पाता। तुलसी पाता छाड़ा प्राय सकल पूजाई असम्पूर्ण। एमन कयेकजन देवी देवता आछेन जादेर पूजाय तुलसी पाता व्यवहार करा हय ना, जेमन महादेवेर पूजा, हरगौरीर पुत्र श्री गणेशेर पूजा, मा लक्ष्मीर पूजातेও तुलसी पातार व्यवहार करा हय ना। महादेव और श्री गणेशेर पूजाय केन तुलसी पाता व्यवहार करा हय ना तार निये भिडियो आमादेर चैनेले पेये जाबेन। आजकेर पर्वे आमरा जानबो केन मा लक्ष्मीर पूजाय तुलसी पाता व्यवहार करा हय ना, लक्ष्मी पूजाय केन तुलसी पाता निषिद्ध। जानते भिडियोटी शेष पर्यन्त देखुन। ताहले आसुन जाना जाक। पुराण থেকে আমরা জানতে পারি দুর্বাসা মুনির অভিশাপে স্বর্গ লক্ষ্মী ছাড়া হয়েছিল। ভগবান বিষ্ণুর পরামর্শে দেবতা ও অসুরগণ মিলে সমুদ্র মন্থন শুরু করলো। আর সমুদ্র মন্থন থেকে আবার মা লক্ষ্মী উঠে এলেন এবং তিনি ভগবান বিষ্ণুর সাথে বিবাহ করলেন। প্রচলিত কথা অনুসারে তুলসী যেমন নারায়ণের পূজার প্রধান উপকরণ, অর্থাৎ ভগবান শ্রীহরি বিষ্ণুর পূজার প্রধান উপকরণ তুলসী পাতা। तुलसी पाता छाड़ा भगवान विष्णुर पूजा असम्पूर्ण, अर्थात तुलसी पाता छाड़ा भगवान विष्णुर पूजा असम्पूर्ण बा पूजा हय ना। देवी तुलसी के मा लक्ष्मीर सतीन हिसाबे माना हय, ताई लक्ष्मी पूजाय तुलसी पाता व्यवहार करा हय ना। सांसारिक जीवने तुलसी एमन मर्यादा ना पेलेও हिंदू शास्त्र मते गंगार जल और तुलसी पाता अत्यंत पवित्र। पुराण থেকে জানা যায় দেবী তুলসীর অভিশাপে ভগবান বিষ্ণু শালিগ্রাম শিলায় পরিণত হয়েছিলেন, অর্থাৎ পাথরে পরিণত হয়েছিলেন। শ্রীহরি বিষ্ণুর স্থান হয়েছিল তুলসী গাছের নিচে। স্বামীকে শিলায় রূপান্তরিত হতে দেখে মা লক্ষ্মী দেবী তুলসীর উপরে অত্যন্ত ক্রোধিত হয়েছিলেন। এই কারণে লক্ষ্মী পূজায় তুলসী পাতা ব্যবহার করা হয় না। এই হলো ভক্তদের কাছে প্রচলিত রীতিকথা। আমরা আমাদের চ্যানেলে সব ধরনের ভিডিও আপলোড করি, যেমন ব্লগ, নিউজ, কুকিং ভিডিও, धार्मिक आलोचना इत्यादि। यदि आपनारा এই ধরনের ভিডিও দেখতে পছন্দ করেন তাহলে এই চ্যানেলটি নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি আপনাদের সাথে বিধায়কনাথ আজকের মতো বিদায় নিলাম। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার ও কমেন্ট করবেন। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।